बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। इलेक्शन की गहमा गहमी ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके मुताबिक जो अपीलें हैं वो ट्रिब्यूनल के पास जो आई हैं उसमें कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए थे उनके बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं कि जो उनके कागजात मंजूर होने शुरू हो गए हैं। एक अहम खबर के साथ 3 कौमी असम्बली के हल्के, 6 सूबाई असम्बली के हल्के डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट के, उसको जल्दी जल्दी एक रिव्यू ले लेते हैं। NA 184 वही मुकाबला सरदार मोहसिन अता खान खोसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे आज़ाद हैसियत में सरदार जावेद अख्तर खान लुंड, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा। उनके दरमियान फैसला होना बाकी है। सरदार जावेद अख्तर ने अपनी NA 184 की जो इंतखाबी मुहिम है वो शुरू कर दी है। PP 286 पर सरदार मोहसिन अता खोसा का मुकाबला होगा सरदार जावेद अख्तर खान लुंड से, और PP 287 पर सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा। और अब एक नई डेवलपमेंट सुनने में आ रही है कि शायद उसामा फयाज लिगारी भी वहां से संजीदा उम्मीदवार हों और वो इलेक्शन लड़े वहां से। तो मुस्लिम लीग नून का अभी तक टिकटों का फैसला इस हल्के या पूरे DG खान खासतौर पर और इन हल्कों के ऊपर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली यही है कि NA 184 पर मोहसिन अता खोसा ही लड़ेंगे। NA 185 के अंदर एक डेवलपमेंट हुई आज के दिन में, और वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर, उनके 185 के ऊपर जो नॉमिनेशन पेपर जो मुस्तरद हुए थे वो उनके मंजूर हो गए हैं, और उनके साथ साथ उनके शौहर अखवान हुमायूं रजा उनके भी PP 288 के ऊपर कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो इस वक्त कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं नशिस्त के, उसके अंदर एक और उम्मीदवार का इजाफा हुआ है। इससे कबल उसामा अब्दुल करीम, सरदार महमूद कादर लगारी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, मोहतरमा ज़रताज गुल और सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, इनके कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा हैं। सरदार अवैस अहमद खान लगारी के भी जमा हैं, लेकिन वो NA 186 पर लड़ने जा रहे हैं। तो लिहाजा इन 4 के दरमियान मुमकिन मैच हो सकता है। इनमें से सरदार जुल्फ़िकार खान या सरदार दोस्त मोहम्मद खान वो इनमें से कोई एक होगा। सरदार महमूद कादर आज़ाद हैसियत में चांस ये लग रहा है, जो ग्रुप की जो सोशल मीडिया की खबरें हैं उसके मुताबिक शायद हो सकता है कि उसामा अब्दुल करीम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाए, और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर टिकट हुआ नहीं भी हुआ तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरफ से उम्मीदवार हैं वो मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर होंगी। मोहतरमा ज़रताज गुल के आने से जो हल्के के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो पॉलिटिकल ग्रुप्स खड़े थे, जो PTI का नजरियाती वर्कर जिस तरीके से परेशान खड़ा था, उनको कोई उम्मीदवार अभी तक उनको नहीं मिल रहा था, तो उनको एक दफा फिर ज़रताज गुल की सूरत में एक उम्मीदवार मिल गया है। तो लामाला जो PTI का डाई हार्ड और इमरान खान का जो फैन है या सपोर्टर है वो मोहतरमा ज़रताज गुल को ही वोट करेगा। अगर PP 288 के ऊपर उनकी विंग अखवान हुमायूं हो या कोई और भी हो, तो बहरहाल PTI का वोट जो है ना वो महफूज हाथों में होगा, और वो उनके अपने उम्मीदवार होंगे, वो बजाय इसके कि किसी और को तकसीम हो उधर जाएगा। इसका एक नुकसान बहरहाल अल्टीमेटली वो ये होगा कि हनीफ खान पिताफी जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था 9 मई के वाक़े के बाद। अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो यकीनन तहरीक इंसाफ का जो वोट था उसका बहुत सारा हिस्सा वो ले रहे थे। लेकिन अब अगर PTI का कोई उम्मीदवार हुआ तो यकीनन उनको वो सारा वोट डाइवर्ट नहीं हो सकेगा जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। यकीनन उनका जो मुमकिन उन्होंने एक फिगर सोच रखा होगा कि मेरा मैक्सिमम जो वोटिंग स्कोर होगा वो ये होगा, तो उसमें कमी होगी। और अगर वो कमी होगी और इस पर अगर PTI ने बहुत ज़्यादा जोर मारा तो उसमें मजीद भी डेंट पड़ने का चांस है। लिहाजा इस वक्त तक जो PP 288 के ऊपर जो पोजीशन है वो ये हो गई है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के आने के बाद सैयद अब्दुल अलीम शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतवक्के उम्मीदवार, और आज़ाद हैसियत में हनीफ खान पिताफी, और फिर अगर अखवान हुमायूं हुए या कोई और हुआ तो वो तकरीबन इनके दरमियान मैच पड़ जाएगा। हनीफ खान पिताफी और अलीम शाह को आप इस वक्त मुकाबले में समझें, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ होगी कि जिसपे कोई बहुत सोलो फ्लाइट ले ले और वो नशिस्त निकाल ले अपनी। तो यकीनन आने से वोटों की जो तरतीब है वो बहरहाल बिगड़ी है। लेकिन एक चीज़ है वो मानने वाली कि तहरीक इंसाफ की मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर जिन्होंने कुछ दिन पहले राहदारी जमानत ली थी, उनके ऊपर BMP के अंदर भी पर्चे हुए हैं। एक पर्चा हाल ही में हुआ है कि उन्होंने एक मुद्दई ने दरखास्त दी कि जी 5 लाख रुपए इन्होंने लिए थे नौकरी के, और नौकरी नहीं दी, धोखा दी हुई,
ایک روڈ بلاک کرنے کا بھی ہے. ان کے لیے کیمپین کرنا بہرحال اتنا آسان نہیں ہوگا, یہ اس طریقے سے موو نہیں کر سکیں گی. ان کا میرا خیال ہے کہ ان کی کیمپین کا محور سوشل میڈیا ہوگا, پیغامات ہوں گے اپنے قائد کی جو ہے نا بہاف کے اوپر, اور اس کی بنیاد پہ ان کو جتنا ووٹ مل گیا سو مل گیا. اور ہوپ فلی کہ امید کرتے ہیں کہ 15 جنوری کے بعد شاید یہ بھی اپنی فیلڈ کے اندر آ جائیں. اگر آ جاتی ہیں تو بہت اچھا ہوگا, اگر نہیں آئیں گی تو یقیناً جو نظریاتی ووٹ ہے وہ تو لے سکیں گی, لیکن اس سے زیادہ ووٹ کی توقع کرنا, یہ توقع کرنا کہ وہ جیت جائیں گی, بہرحال ابھی قبل از وقت ہے. سردار محمود خان لغاری نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے NA-185 PP-289 کے انتخابی جو الیکشن جو ان کا آفس تھا کوٹ سوٹا میں آج ان کا افتتاح کیا. ان کے سپورٹرز, ان کے ووٹرز ان کے ساتھ تھے, تو انہوں نے بھی اپنی باقاعدہ مہم کا آغاز کرتے ہوئے اور اپنے الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا ہے. اور اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان سے سابق چیئرمین یا چیئرمین کے امیدوار جو مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اس میں سید فراست حسین نقوی, سید دلاور شاہ نقوی کے جو صاحبزادے ہیں وہ, اور ظفر طاہر مستوئی جو UC چیئرمین تھے, انہوں نے کھلے عام اپنی فیس بک کے اوپر سردار محمود قادر لغاری کی حمایت کا اعلان کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لغاری گروپ سے وابستہ جتنے لوگ کھڑے تھے وہ مسلم لیگ نون کے فیصلے کو نہیں دیکھ رہے, اور وہ انہوں نے NA-185 کے اوپر سردار محمود قادر لغاری کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ تقسیم آگے بھی ہوگی, اور اسی طریقے سے شاید اسامہ عبد الکریم کا گروپ جو ہوگا وہ بھی PP-288 کے اوپر بہرحال ایک سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گا. تو کنفیوزنگ ہے, ایک دوسرے کے اوپر چیک آ رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر کوئی ایک حرکت کرتا ہے تو وہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. کوئی اگر ایک حرکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ دوسری حرکت دوسری پارٹی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. NA-186 اس کے اوپر وہی مقابلہ روایتی حریفوں کا, سردار محمد خان لغاری ورسز سردار اویس احمد خان لغاری PP-290. وہاں پر بھی اپیلیں چل رہی ہیں سردار محی الدین خان کی, سردار عمر خان کھوسہ کی, لیکن اس وقت تک ان کا جو میچ ہے وہ سردار محمد خان لغاری, سردار اویس خان لغاری اور سردار سیف الدین خان کھوسہ, ان میں میچ پڑے گا. PP-291 کمپیریٹیولی بہتر پوزیشن میں لغاری, بڑے کمفرٹیبل زون میں, وہاں پر ان کے مقابلے میں پاکستان پیپل پارٹی کے ملک رمضان قادر, انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں, لیکن سردار احمد خان لغاری 291 کے اوپر بہرحال ایک بہت اچھی پوزیشن کے اوپر ہیں. تو مجموعی طور پر ڈیرہ غازی خان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ محترمہ سرتاج گل وزیر صاحبہ اور ان کے شوہر افغان ہمایوں رضا کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گیا. ان کے آنے سے NA-185 کا جو میچ ہوگا وہ بڑا شاندار ہو جائے گا, دلچسپ ہو جائے گا. ایک امیدوار کے اضافے سے جو ووٹر ہے وہ تقسیم ہوگا. تحریک انصاف کا ووٹ بہت سارا انٹیکٹ ہوگا اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنی امیدواروں کے ساتھ, اور کچھ حصہ اس کا ظاہر ہے دوسری جگہوں پر بھی منتقل ہوگا. لیکن ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ محترمہ سرتاج گل کو جتوانے کے لیے جو غیبی طاقتیں اور غیبی قوتیں جو تھیں 2018 میں وہ اب نہیں ہیں. ایک نیوٹرل فیلڈ ہے, بیٹل فیلڈ آپ کے پاس موجود ہے, جس کو PTI خواہش کرتی تھی اور مطالبہ کرتی رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے, اور آپ کو محنت کرنی ہوگی, آپ کو رابطہ کرنا ہوگا, آپ کو اپنی انتخابی مہم کو امپروو کرنا ہوگا, تب آپ جا کر اپنے پارٹی کے نظریاتی ووٹ کے ساتھ وہ ووٹ بھی حاصل کر سکیں گے جس کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن جیتیں. تو ایک مشکل الیکشن ہے, اس کی جس کی توقع نہیں کر رہی تھی PTI, اور کمپیریٹیولی مشکل ہے کہ جیسے ہی وہ حمایت والا شفقت والا ہاتھ ہٹا ہے تو ہلکے بھی مشکل ہیں. اور خالی اس بنیاد کے اوپر کہ جناب عمران خان کا ووٹ ہے, یقیناً ووٹ ہے, لیکن وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن جیتا جائے. تو اپنی شخصیت کا, اپنی پرسنالٹی کا ووٹ بھی یہاں پر میٹر کرتا ہے, گروپس کا ووٹ میٹر کرتا ہے, برادریوں کا ووٹ میٹر کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید یہ 10 تاریخ تک چلیں گے, اور جو اپیلیں ہیں اس میں مزید دیکھتے ہیں کہ کوئی اور امیدوار بھی آ سکتا ہے یا نہیں, اور پھر سچویشن کچھ اور ہو جائے گی اگر کچھ اور آ گئے. ہاں, جماعت اسلامی نے PP-288 کے لیے ڈاکٹر جو ہیں عثمان نذیر, ان کو انہوں نے اناؤنس کیا. ڈاکٹر عثمان نذیر 1970 میں منتخب ہونے والے MNA, ڈاکٹر نذیر شہید کے پوتے اور ان میاں ابوبکر صدیق کے صاحبزادے ہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر عثمان نذیر نوجوان ہیں اور فرسٹ ٹائم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اپنے دادا اور اپنے والد صاحب کے بعد یہ ان کی فیملی میں یہ تیسری شخصیت ہیں.
जो इस तरीके से इलेक्शन लड़ रही हैं, यानी मलिक मियां रमजान साहब से हटकर डॉक्टर नजीर साहब और उनके बेटे और फिर उनके बेटे, उनकी फैमिली में ये तीसरी शख्सियत हैं। तो इनके आने से भी जमात इस्लामी का जो वर्कर होगा वो बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा खुश है कि चले हमें एक नया चेहरा मिल गया और एक ऐसी शख्सियत मिल गई जो फर्स्ट टाइम हम इसको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो हो सकता है कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें। अभी इब्तदाई मुहिम है, देखते हैं आगे क्या होता है। इंतखाबी मुहिम तो उन्होंने शुरू कर दी है। डेरा गाजी खान की सिचुएशन जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि 13 जनवरी को जब पार्टी के टिकट जमा कराए जाएंगे तब जाकर ये सूरत हाल वाज़ेह होगी कि कौन किसके साथ मुकाबले में होगा, कौन सा उम्मीदवार विड्रा कर जाएगा। एक इतला और आई है और वो ये है कि एक कौसर सरदार की लाहौर में अलीम खान से मुलाकात हुई है, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि हम कल तक का जो वीलॉग है उसके अंदर इस मुलाकात के जो सियाको सबाक है और जो मुलाकात अगर ये हुई है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, और अगर ये नहीं हुई तो इसको हम वेरीफाई बहरहाल कर रहे हैं कल के दिन तक। एक और भी है इतला, वो ये है कि शायद मुस्लिम लीग नून के किसी टिकट के लिए किसी कौसर सरदार से राब्ता हुआ है, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ सकी और उस पर भी हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन ये गुफ्तगू हम करेंगे 13 जनवरी के बाद, जिसमें हम जब निशान इलाट हो चुके होंगे। तो डेरा गाजी खान की मजमूई सियासी सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। और कल हम स्पेशली एक राजनपुर के ऊपर हम बात करेंगे कि राजनपुर जो है बुनियादी तौर पर उसका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या जा रहा है। तो कल तक के लिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके ऊपर आपके ताउन के लिए हम मशकूर हैं। कल तक इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह कल दोबारा से खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।